Bulaitoklai Khakhamjagwi tai wan sugui nai ke bakhaw kosto na haise Facebook khulugui nai khanke news khulugui nai khanke homodin no party office hok zakha nok bokhok zakha rap khlaijag bathar zakha bokrok party bulaikha abo hai mamang message din protidin nugui tongman notui ang kisa kok thanan bagi tini Facebook live ma phaike haisi tini Tripura hasteni je image Tripura hasteni je makhang balaike haise sitrawi tong haisi thasingo nang khobor khanao BJP political party ne hoite borokni je kormi rok borong je kormi rok TIPRA Mothani party office no sogui rekha ni khanaka bom relaikha ni khanaka abo hairo kabangma hamya news phai tong haisi tini obo bai tamo proof khaina nai sin Tripura hastewa haisi tamo funungna nai मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री डॉक्टर मानिक शाह जी को भी रिक्वेस्ट करना चाहते हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं सबके साथ सबका विकास त्रिपुरा को एक मॉडल स्टेट मॉडल सिटी डेवलप स्टेट बनाना चाहते हैं लेकिन ऐसे हम डेवलपमेंट बनाएंगे जहां पर रूल्स एजुकेशन को छोड़कर हम लोग एक दूसरे को लड़ने का बात करते हैं दूसरे का घर जलाने का बात करते हैं कहीं कहीं पर पार्टी ऑफिस जला देता है तो कहीं कहीं पर रेप केस हो जाता है कहीं कहीं पर रेप केस हो जाता है तो कहीं कहीं पर मारपीट हो रहा है कहीं कहीं पर मारपीट हो रहा है तो कहीं कहीं पर किसी का दुकान जलाना किसी का दुकान फोड़ना किसी का घर जलाना यही सब तो सुनाई दे रहा है त्रिपुरा स्टेट में तो कभी कभी ये भी सुनाई देते हैं कि ड्रग्स त्रिपुरा स्टेट जो पहले उतना नहीं था अभी इंडिया का वन ऑफ द टॉप लिस्ट पे हम लोग पहुंच गए ड्रग्स एडिक्टेड पे जहां पर मिजोरम जैसा स्टेट पहले बहुत ड्रग एडिक्टेड था लेकिन आज उससे भी ऊपर त्रिपुरा पहुंच गया है आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा बढ़ गया त्रिपुरा में युवा लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड है तो हम 21st सेंचुरी पे आज हम बात कर रहा है हम बात करते हैं कैसे युवा को डेवलपमेंट करके नौकरी देने के लिए लेकिन वो बात तो नहीं चल रहा है यहां पर कैसे यूथ लोगों को मोबिलाइज करके पार्टी ऑफिस तोड़ना किसी का घर तोड़ना किसी को मारपीट करना यही सब तो चल रहा है क्या हम ऐसा स्थिति पे पहुंच पाएगा दूसरा स्टेट की तरह क्या हम विकसित की तरह पहुंच पाएगा क्या यही विकास है हम लोग का स्टेट में ऑनरेबल सीएम साहब हम आपको कहना चाहते हैं आप हमेशा कहते हैं कि त्रिपुरा स्टेट को हम मॉडल स्टेट बनाएंगे क्या ऐसा हम मॉडल स्टेट बना पाएंगे क्या कभी आज क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को युवा सड़कों में आ रहा है आंदोलन चलना पड़ रहा है लैंग्वेज के लिए हक मांग रहा है स्कूल डेवलपमेंट के लिए आज हम लोग आवाज उठाना पड़ रहा है यह सब अगर होते रहेंगे तो कभी हमारा स्टेट आगे नहीं बढ़ पाएगा दूसरा स्टेट पे देखिए मणिपुर जैसा स्टेट पे मेरी कॉम जैसा स्पोर्ट्स बाइचुंग बुटिया आसाम पे और बहुत सारे ऐसा स्टेट पे है लेकिन त्रिपुरा में क्या हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है ये सब को हम लोग को सुधारना चाहिए चेंज करना चाहिए वरना आने वाला दिन पे
और भी आने वाला पीढ़ी हम लोग और भी बिखरते जाएंगे। आज रेप कैसी देखिए ना, according to 2023 and 2024 almost 144 blast रेप केस हो रहा है। आज हम 2024 to 2025 देखेंगे तो और भी ऐसा केस बढ़ रहा है। तो ये होने से तो ये नहीं होगा। तो और भी ये सब जो चीज हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग को सोचना पड़ेगा। सबके विकास के लिए, सबके संग चलने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, ये सब अगर करते रहने से ये कभी नहीं सुधर देंगे, कभी नहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। तिनी आं मा साव हाइसि सिनि तिप्रा सारक नम्बर खापंनि ताखौ बुखुकसो चाबी बुई थेपावो चाबी बुई मथरो संकै सिनि पारा किजिं पारावो वालायु पारा किजिं पारावो भुलायु पारा किजिं पारावो नक सक सालायु पार्टी अफिस सक सालायु केबोनि नक सबाइरि लायु केबनो बुई बखरक फाटिरे लायु दुनिया संनो नासिके मोनै दं हाइसि ओबा हाइके द तिप्रासानि शान्ति तिप्रासानि विकास लांनानि तिनी ऑनरेबल स्टेट नि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नो आं मा साव सिनि ऑनरेबल बरम गनां विकास देबर्मा सानां तिनी मा साव हाइसि निनी जे डिपार्टमेंट ट्राइबल रकनि वेलफेयर नि बागै सिनि तिप्रासा रकनि वेलफेयर नि बागै किन्तु निनी बुकुकनि एमन ककगो संबो नायनो संबो ग्रेनेड थेपानाय संबो फाटिरनाय अरे जे बरकनो स्टेट नि तिप्रा सारकनि डेभलपमेन्ट नि बागै तिप्रा सारकनि हामक्रायनि बागै चंजाखा सै बरक किन्तु तिनि अबो हाइकक साका बाहाय केंनाय तिनि आं ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी नो मा सावहायसि बरम गनां बिपिन देबर्मा तिनी ईद का जवाब पत्थर से देना होगा अब हैरो कगो संबो जवाब रनाय कराक अब हैरो कगो अरे जे जागा वो शांति बाबे जों निजिनि स्टेट नते बसकांगो आगुग्रनानि हा ओ जागा स्टूडेंट नि एजुकेशन सि बागै कक सानानि ओ जागा ड्रग्स नो बाइके जों स्टॉप खायनानि ओ जागा इलीगल इमाइग्रेंट्स लख फाइमानो जों बाइके स्टॉप खायनानि बसकांनि सालाव स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जाबा एसआई रिंग दं आबोनो बाइके जों करेक्ट बाबे जों खलायनानि इम्प्लीमेंट खलायनानि बसकांनि सालाव सिनि यूथ रक अनएम्प्लॉयमेंट इंगि दं बाइके बरकनो एम्प्लॉयमेंट खलायनानि रेप केस जे बाबे इंगि दं ताबो ओबोनो बाइके स्टॉप खायनानि बिलु पवर्टी लुवा आस्क बरक तिनि बांगि दं आबोनो बाइके जों बसकांनि सालाव डेवलपमेंट खायनानि आ कक रक सिनिंगनानि नांब्ले किंतु ना ईद का जवाब पत्थर से देना होगा बरक सुनो खाइके सुंगोबनि ते दाबाल खाइनाय स्टॉप इंगनाय जाबो की हम क्राई तंगनाय जाबो की पीस तंगनाय जा ओबो हाइके हाइसि ओबो रकनो ती जों सोरंजाकनाय नाव हाइसि तिनी रेप केस जुदि आं नायने माने 2023 to 2024 144 number of rape cases संखा अब just registered मासे officially फाइमासे अब निस्लाय तैबो हजार तंग 92% नि साइपनो गोबां तिप्रा जक रकनो रेप केस खलाय जाव के दायित्व क्रेदा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नि अबनो वान सुकनानि दायित्व क्रेदा ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी त्रिपुरा स्टेट बीजेपी नि पृथ्वीनि सबसे शक्तिशाली पॉलिटिकल पार्टी हिनि नरक साव 180 मिलियन नंनि मेंबरशिप दङ 180 मिलियन नि मेंबरशिप गनां पावरफुल जे पॉलिटिकल पार्टी हिनि नरक साइ दङ कि त्रिपुरा सानो तैबो सुक्लगनानि बागै दाबो लामा नरक रमनाय वान सुना नांगौ हायसि तिनी ड्रग्स ऑफ मिजोराम हाई स्टेट नो पर्यंत लाइसेंस आगु गई तंग हा हामियानि दिगी हा 1792 case I repeat the number 1792 case drugs ni
2023 to 2025 जे HIV एबा AIDS नि जे संख्या नि report our just official report say if we go without official report unofficial report there are so many more than that youth of ni tini generation bor thang to unemployment tini thang ang kai bisik zorate de pride muza khaisi sabi kha buiruo tiprasa kising walai lai drugs bo tiprasa kising tiprasa nawino thilayu rap bo tiprasa rok to khaijago unemployment bo tiprasa rok no ungu nok soklai ma bo tiprasa rok no soklayu bulai bokro phati lai bo tiprasa rok no bulai phati layu ha अरे बाबा पॉलिटिकल पार्टी खाइदी 100 बार पॉलिटिकल पार्टी खाइदी सबो स्टॉप खाइबा huh you can do whatever you like in whichever political party that doesn't mean that you should forget your dofa you supposed not to forget your society you supposed not to forget your cultures your everything I say তিনি নর আসছে শক্তিশালী পার্টি হিংকায় আসছে দুনিয়ানি সবচেয়ে ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট পলিটিক্যাল পার্টি হিংকায় why don't you speak eight sedolosini kok borok language no danani tangi norok saimiya tangi noro roman script no adopt khaidenani bagai kok saimaniya tangi norok tiprasa unemploying tongmano solution khainen bai kok saimiya tangi norok sini Tripurani life uma Tripura sani history je 184 king by singje naikol jagi phaimani o history no world ni bus kangor taibo funukna ni bagai taibo development khainer bai kok saimania tangi sing drugs no stop khainer bai tini milewi kok salaimai hanu tangi rape case sing tongmano taibo komi renan bagai sing kok saimania hanu tangi tiprasat kising tiprasa hamjaklai ni kok no sing salaimali hanu na party is important post is important dofa important ya Orono sijago haisi Maharashtra bahike bumung hamia tiklayei bahike bumung hamia silsawoi Maharashtra bumung no ekta hamia klayei lokorokni buskango bahike te khiklaiman abse chaitokmo kintu sei Maharaj din rat thuya karei nijini jotto tongmani a properties rok rang puisa hoite bosak hoite sak sori hoite jotto yafore tini dofani bagai Sini state ni ko ekta time o 50-60 jona 100-1000 tiprasar greater Tripura land san khaite chikon political party no thumang thansa khaimang Tripura Motha khaikya lakh tiprasar baskang ago greater Tripura land ni kokno sanka ha abuni pore northeast ni political party rokno thumang kok samang tini one northeast political party in khaisi At the time of greater Tripura leni kok sakangkai menilayu. Map sikeri map phunugari bongni greater Tripura len bobo ni menilayu. Tini sei greater Tripura leni kok Punjab ni bororok social media kok sawi tongo nangu. Tini sei greater Tripura leni kok tini study IQ je borok UPSC exams yo. Tini IS IPS official sungo. Huh? Borok pojonto se tini greater Tripura leni kok saitong. Tini Gujarat ni borok saitong haisi. Yes, it is feasible. Judino greater Tripura leni khangkai India te wo strength nai. Indian shakti te wo bari nai. Tai abo practically possible haisi. Chittagong hill tracks rokno na woi. Nini Cox's bazar rokno tui Kumila rokno tui. Yes, it is possible greater Tripura leni khainani. কিন্তু তিনি সেই মহারাষ্ট্র বাহিকে অপমান খাইমান আবো মাংসে চাইতকলাইমানি সুংনুগুই দং হাইসি সিপিএম খাইপরবো সুঙাবনো নুখা সাকাঙ্গে বাক্স বরক চাজাগে আং সাইমনো সাকাঙ্গাঙ্গে কিন্তু দুস ন সুংমা মানিনাই হাইসি দুসি খাইমানো সুংমা মানিনাই A time of Bahino High Melarma, the Cox Hamani Abono Clay, you haisi.
मेलार मात साय हाय के बुलाई दी थानी तिप्रा सा किजिंग बुलाई दी बख्रक फाटी लाई बुलाई लाई बनो सिकिरवो हाँ बनो बुलायो बनो रेगिंग नालायो बनो हाँ टक थालायो आबो मांगनो नो खबले निजिनी बरक तिप्रा सा थिमानी पर्यन्त बाइक एक्सीडेंट नि थयो नै स्पीच मारो स्टेटमेंट मारो केम्पेर बाजार तै आं बार साव हजार लाख बरक फाइमानी आयें नारनि बरक फाइमा पर्यन्त मकल मुथुबि नुगिया सका मा तंगै दं हाइसि तिनी निजिनि बुसा रकनो गन्दा सरा हाइजागो आजका बिरु पवर्ती लुंखा पोरंखा 200 टाका 300 टाका 400 टाका रखा पर्यन्त आपसा कलिनो मा फालु ओबो हाइ त्रिपुरानि बागै जसं तिनी खासि गै तंना हिमलाइ तंना मुभमेन्ट खाइ तंना हा 1949 15 अक्टोबर नि सिमे मार्च मानि परे तिनी 70 बছর प्लस जों तंखा बाय तिनी बो एकता फनसं बिचार दा मा सादि 2060 निनि किलोमीटर स्क्वायर हाइ तिनी रिजर्व खाइकलां थाका 1939 1942 रगो सबाइ सिबजाव खा दि रिजर्व खाइ कक थाइसे द साका नेशनल पार्टी खायोनि गर्व खायो जों बड़ कक साव सिनी पार्टी वर्ल्ड नि कतर सिनी पार्टी पूरा तिप्रासानि बागै नायो आरे जे तिप्रासानि रिजर्व सबाइजाक थांका ह महाराजा वीर विक्रम कथां तंफ्रो पंच त्रिपुरीनि बागै जे रिजर्व खाइकलां थामनि सबाइजाक थांका आ सबाइजाक मानि ककनो केबो फानो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी खाइने सिनी तिप्रासार कक साइदा मांखा पार्लियामेंट ककटी साइदा मांखा स्टेट असेंबली ककटी साइदा मांखा माया तामनो गर्व खाइके जों तामनो गर्व खाय निजिनि बरफ बथार जागै तंगै शुट खाइजागै खरकसा ऑफिशियल्स टीसीएस ऑफिशियल्स सार सुख्राम देबबर्मा जों हंकांकाय बर पार्टी खायुने नेशनल पार्टी खायुने पोस्ट पोजीशन आसुक थाया आसुगै दंगो तिप्रा साका गुलि खाइजागौ कक साइदामान साइमिया ब्ले चुप खाइमा तंब्ले उ दिनो परमेश्वरिया फायु सुमे मालायnya बगे महाराजै मालाय फायु बुमा काबै तं फायु बिचारि मैया नेशनल पार्टी खायु जों पावरफुल पार्टी जों बाइसाब आसनो पावरफुल हंगांगा जस्टिस रेडिबा परमेश्वरिया न बर रखाबा रिमिया ब्ले साल कथां कक्ति साजागो अबो आगरतला साबोनी तेलेमुरा साबोनी कांचनपुर साबोनी नेशनल पार्टी खायुनी संका मुनिलाय दं ओह 25,000 निने अकाउंट दासिनाय रिगनाय बरि रखनो रिदिसिनाय बुमा बदलनो रिगनाय रिदिसिनाय यांखाय गुबुनी देशनि बररक फाइनि रक गुबुनी जागानि बरक फाइनि रक साल कथां सिरिखौ दङ अबसिनि हा अथस चुप कक थाइसे सारा गया तांगे नेशनल पार्टी खाइतों ब्ले बाइसन आमबागे जों कक सागांगा पार्टी नि पोस्ट नि नरजाकनाय पोजीशन नि नरजाकनाय रां जे फ्लो हाइतों मनि मानियांगनाय तिनी वान सुगनानि बातां खाहायसि तिनी सोंबाय सों तिप्रासा किसिं तिप्रासा खुमुलंगो जे तिनी सकलाई दङ टकलाई दङ बुलाई दङ बख्रक फाटिलाई दङ साबोबा निजी बाय निजी तिप्रासा नंनाले बसाबतै बंनि दङ भिक बसा दङ बंनि के भविष्यत करिदा हा आगरतलानि नेता रक चाबि रि खांखाय न आरो थाङो बुलाइयो ननि बसा ताम सोरंनाय सोसाइटी ताम सोरंनाय ताम सोरंजानाय दं सारियाव बुखाय दिल्ली नो वायलेंस हाइसे दिल्ली नो वायलेंस wan suknani nango haidison haisi Tripura no buzam Mandipur hai khaisinai Tripura state no boda Nepal hai khaisinani Tripura state no boda Bangladesh hai khaisinani Bangladesh no kana ble Sheikh Hasina no se taka sentence death sentence ri ka phasi order mangsina je Sheikh Hasina ni bufa Sheikh Mujibur Rahman ha tini Bangladesh no independent khlaika freedom rakha Bangladesh liberation war fight khai mani pore
sei borok ni nukung no se tini sak naya kare fasi order ka shameless haisi Tripura haste om nong tomble হাজার বছর তিনি সিনি কালচার সিনি রীতি রিওয়াজ ন সিনি মহারাজা রাজা রক নারগৈ ফাইকা রিজার্ভ খাইকলাং থাকা তিপ্রা সানি বাগৈ কিন্তু সেই রাজা রক ন সে হামিয়ার সানি বাগৈ রাজা রক সুনো নষ্ট খাইকা রাজা রক সুনো দুকার খানি পলিটিক্যাল পার্টি রক জিজির খগ সাইতংলে খামতা তামিসে সিনি সিনিমু সিনি কালচার সিনি রাজা রক ন সে হামিয়া সাইতং কুবুনি বড়রনি বাখে ইয়েস Surjo Sen ni murti, Nini, kabang ma borok ni murti. Ang borok no disrespect kami ko ya. I totally respect. But first priority nini dofani bagay, nini hani bagay, nini jati ni bagay mangana. Narendra Modi wo Prime Minister for no first he thinks for Gujarati, right? Home Minister Amit Shah Bob, Home Minister Pano Bini, Dofa Bini, Jati Bini, Sinimoni Bagabo fast, but one so high see. But no, Sangangkai, National Party Sankayu. Kanal, wait, Kaito, Melarmat, Bupro order, no, Tipra Sarono Tangi, some bull again. Agortola Party Office, Bupro order, no, some Tangi, Tipra Sanibus Kango, Tipra Sakising, Tipra Sono Bui, but Hari Hero like an asson. Party office so award man like an asson. Hi Sible J Kumulum Peace Kaisa Engna Tong Mani say Kumulum not tini violence Kaimang over Haying Tonka Aro Tonai Pori Tonai students rock tini Swrangchati kuno kaham kari kya haisi Oborok tini tamo no Oborok tini tamo Sengki buni chukli bai tiprasa kising tiprasa bulai thile sine haida Jotoi she 13-14 lakh borok tong Aro ni bising se part khai divide khai ruzakha 60টা বিধানসভা সিট নি বিসিং মাত্র 20টা বিধানসভা সিট তো ও 20টা বিধানসভা নি বিসিং বসে তাইব ডিলিমিটেশনস অফ খাইমানি বিসিং তৈ নিনি খাইমানি বিসিং তৈ 50% নি নিচে সিট খাই রাখা বব চরিলা মাত্র 37% জুলাইবাড়ি মাত্র 37% কৃষ্ণপুর মাত্র 37% নিনি 39 constituency mono, less than 50%. Ambassa constituency less than 50%. Kila Bakma tini less than 50% na naitong. Nini Santirbaza less than 50% na naitong. Ab 20 reserve seat ni bising se 13-14 se 50% above. Aro sung thansang malaya. Kok sini kotor sung salayo. Dofani bagai, hani bagai kelainai. Ulta Tipra sono bui mangai se sung National Party Award manu. Tipra sani nok shok se mangai se National Party Award manu. Tipra sani ham kraino tebo nosto khai mangai se National Party Award manu. Hai sible kok ba. Are education ni kok sadi. Development ni kok sadi. Edisho bhai ke fund bangri mano fund flu khai mana apni kok sadi Edisho bhai ke police bill ti khai mana apni kok sadi Edisho bhai ke land rights ni power tu mana kok no sadi Edisho direct funding bhai ke tu mana kok no sadi 125th amendment bill no bhai ke implementation khanya kok no sadi a kok khai sagala tam kok no sanai sudu Bulaitoklai nani rang rirui National media no papai tini omshuk poribar sung join khari mangkha sini BJP party wo aborok siming tong powerful party sung dunia ni shoktishali party hingkai o dunia ni shoktishali party roki 125th amendment bill no pass khairi me riba noni kok non norok
joto tiprasa montri rok milui nongni general secretary president jonojati murcha ni president joto mili lai ki nor deleu thang saime di 125th amendment bill no pass khai di ne nor ki thangi saimani da land rights no ready ne nor ki saimani da aro thangai sini tiprasani development ni bagi additional te fund ready ne nor ki thangi saimani da direct fund ready ne ha aborok ke saya chup so sung tini jebabe direction thangi tongo je lamo sung himui tongo tiprasa kising tiprasa bulai tiprasa kising tiprasa national राजनी जिस तरह से हम लोग जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं आज नफरत को और भी बढ़ा के spreading hatred this thing will again affect in the days to come we may again get a consequence by the work that we are doing today I think it is right time it is high time it is crucial time that we all together think for the prosperity of our people, for the welfare of our people, and this welfare will only come when we are intentionally, unconditionally, if we love to our people, if we have intentions to better for next generations, then only it is possible. Otherwise, our ummaya haisi. Ang barbars how education no. Education in Kogro 1633 school down 1.2 crore hozago mighty zuri power hangka BJP asang sokrisali power hangka kai aboni kok sariba education no sung edisyo ma honai ne edisi hapang selai nei resab lai musalai dulsi lai ekdom tong tholai khasi lai kolai hapang selai ni sei sekang sar Norok judi 125th amendment bill no sung pass khaisine ni musala ke sakmu direct funding sung ro phaisine ni chir khokla ke sakmu hunger strike tong la ye norok judi roman script sung khlaisine hingka hangga sakmu tam khaine hapang slai oba hakite Bulaitoklai khlairena ni bagai ha 70% geographical area TTIDC cover kai 7,132.56 square kilometers out of 10,492 square kilometers ni bisingo or 70% geographical area of busu khai man 2% budget 100 missing 2.7% budget 27,000, 28,000 crore man bising o 679 crore height sing no hojago. Bahai ke eng nai? Akok to salaya. Huh? Every year of 50,000 job rana ni ko. Boko sa 50,000 job. Akok roke salaya. So, Tripura ni je culture bo, kubuni state ni culture hai ta khaisi diba. Bulaitoklai nafrat abo ta khaisi diba. Peaceful state khaisi di. Tinin generations rock. Tinin artificial intelligence by connected injak generations rock. Technology ni kok salai di. Health care no bhai ke infrastructure no te develop khai mane abo ni kok salai di. Sports no bhai ke sangte ago griman abo ni kok salai di. Cricket, football no bahike sengak uriman akok no salai di. Education infrastructure no bahike develop khaiman akok no salai di. Route ni infrastructure no bahike development khaiman akok no sadi. Tiprasani hamkrai ni bagai tam scheme tu iman akok no salai di. Tiprasani development ni bagai je below poverty low tongne rokno bahike seng scheme ruoi business system khlai entrepreneurship rok ruoi seng bahike develop khaiman akok no salai di. Tiprasa sini students talk no they will motivate khaye
taibo infrastructure kaham khai taibo study materials rock provide khamen bisingti bahike IS officers sanamana kok sadi bahike TCS officers sanamana kok sadi bahike IPS officers sanamana kok no sadi ha bahike sine borok no Japan hai country rogo rohore technology bekring roi taibo entrepreneurship khlaide mana kok no sadi United States America o bahike hoi mana kok no sadi but na ta kok no salai ma bulai sinai ma tok lai sinai boni nok no ma sok salai sinai over the rajniti over the politics cheap thinking over I say cheap thinking hazar tini tiprasa sikli ro drugs by addicted ingza Ojon National Party je kotor khai to ne kok saka obon ti stop khainen bagi sas haka top aims ni doctor ok bai mal e kok sawoi obon stop khaine bagi lama da nai tu kha nai tu gya nai tu gya tini miya da uskan keso suicide khai thimani no student khoroksa suicide ni case busuk jorati bangi tong overoknoti stop khaine ni kok da salai kesen no I think tini ni generation so over high ze tongmano sung reject ma khaine violence no sung yakare bahike sung kaham wan sumung khlaimano abono sungma wan suknai sini land rights no bahike tuwi mano bahike sung strategies namai tebo government be kring pressurize khai dakti tuwi mana apok no sungma wan suknai edisio fund bahike bari nai apok no sungma wan suknai tiprasa students rokno bahike sung supreme court ni lawyers namnani judge namnani kotor officials namnani apok no ma wan suknai taibo bahike TPSC exam rokni bisingti TCS officers khlainani maximum bahike khlaimana akok no wan suknai UPSC exams rok roi bahike sini tiprasa rok taibo IPS officers sungmana akok no ma saimanai IRS officer bahike mane akok no sungma wan suknai bus kangni salo politics ni bisingti taibo educated kaham young generations no bujinai rights no bujui manai dofani bagi kok saimanai Obahai wan sukmung tebo sung matub nai obasi sini na harmung na nang haisi naki a fight rogo involve ngai sung tongna ni haisi tini bubagra ni netrito bai Maharashtra ni netrito bai Northeast sung waishpun obahai khnaya ko haisi ha Meghalaya ni mukhyamantri National People Party no subaye one Northeast party khainan buskam agoksa deputy chief ministers of Meghalaya fight on tini former minister Nagaland ni monomuki cons fight on haise people party of Assam tini Daniel Langthasa song hai borok fight on Hagrama song hai borok tini Bodoland ni leaders of tini fight on Arunachal ni MLA of tini fight on Manipur ni MLA of tini fight on Nagaland ni MLA of tini sung me join khait on tini jinis ta rokna se sungte salaina ni nangle para thangi bahike sini rights to tubnai para thangi sini je jaya khlaimani thanglai thangda generation so akok rokno sunga bulnu buji bahike buskang ni salo sung a mistake no tai repeat khaiwi sung solution tubnai akok rok sung wan suna nangle para o bahike development khainai society o bahike sungte bo agok lainai kaisate kaisano bahike sing love spread khaine hamjakna spread khaine akok rok su salaine nangle but tinini politics to aborok totally dine komoritong kaisano joli lainani kaisano national lainani kaisano sukluk lainani abo hai politics mangse nuguitong
borok no sung tini wansugui bwskango agok thai haisi